Pakita ko na lang po. iPhone 16 Lock 128. Medium naman yan, oh. Opo. Open nyo, ma'am. Ako maghawak, ma'am. Sige. Oh my God. Kabila, ma'am. May Ay, araw. sorry. Yan. Bayan. Sakit sa ulo ko eh. Check nyo yung physical, ma'am, kung may scratch and dents po siya. Kagaya ng dati. Kaya, dalawa na. Uy, yung ganda. Parang pagpapalit kami. Charing. Beauty lang yun, ma'am. Ang cute. Wow. Smooth ah. Check ng maigi, ma'am. Scratch, dents, damage, ma'am. Pa-check. Okay. This is my favorite hello. Okay naman, ma'am. Wala scratch, Yes. dents. Gio, button na. Nokia lang. Nokia. Hey, hello. Hello. Na-set up na lang. Set up na. Okay, set Double check up. na rin, ma'am. Ang ganda. Fit sa kamay ko. Nalakihan ko ng plus, ma'am. Hindi, sa Yung ginawa mo eh. Ganda, magulo. Ito maganda. trade in. Kaya ginawa. Paano pag tinrade in yan? Dire-diretso na yun, no? Pag Hindi naman. tinry, hindi Ah, naman. dito. Pag tinatry kasi yan, tapos hindi nyo kinuha, Bababa. bumababa yung value. Okay. Na, okay. Yeah, pa-hotspot naman. Open ba? May kasama na siyang ano, Cable, ma'am. cable. Mm. Ano yung adapter niyan? Same like sa akin. Ano, pero type C, ma'am.